pagi. I give greetings to Almighty God for this opportunity to share the Word of God with you today. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi firman kepada saudara. And to your wonderful pastor who allowed me to stand in her pulpit, I take this not lightly. Saya ambil pelayanan ini tidak dengan gampang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Today, I want you to open your heart. Pagi ini saya rindu saudara membuka hati saudara. I'm going to share some things with you today that I believe that very important. Saya akan berbagi hal yang sangat penting kepada saudara-saudara semua. For these last days that we are in. Pada hari-hari terakhir yang kita ada. There's just scripture there. And I want you to see your heart the way God see your heart. Saya ingin saudara melihat hati saudara seperti Tuhan melihat hati saudara. God sees you as disciples. Tuhan melihat saudara sebagai murid of Jesus Christ. Murid dari Tuhan Yesus Kristus. It's time for the body of Christ to begin to see themselves as God sees us. Sudah waktunya untuk kita melihat hati seperti Tuhan melihat hati saudara dan saya. Because we are in the last days. Karena kita ada di hari-hari yang sangat terakhir. God is releasing a last day healing anointing upon the body of Christ. Tuhan melepaskan kesembuhan ilahi pada saat-saat ini. The message that I'm going to share with you, firman yang akan saya bagikan kepada saudara pagi ini, I have not shared in America yet. Saya belum membagikan di Amerika. Because God gave me this message for Indonesia. Karena Tuhan memberikan firman ini untuk Indonesia. Indonesia belongs to Jesus. Indonesia milik daripada Tuhan Yesus. You are God's children. Kalian semua, kita semua adalah anak-anak Tuhan. And it's time for us to see ourselves walking in the power of His Word. Dan Dia ingin melihat kita berjalan dengan kuasa dari Are Tuhan. you ready for that? Apakah saudara siap? Me too. Saya juga. Amen. Amen. Father, I come to you now in the gracious and mighty name of Jesus. Bapa, kami datang karena kemurahan-Mu. I thank you, Father, for this opportunity Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. that you have allowed us to come together. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama. Holy Spirit, Roh Kudus, we can't do anything without you. kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. You spoke to my heart, Berbicaralah kepada hatiku. and you said you will send the messenger before me Dan Engkau mengutus pemberita di depan kami to prepare the way. untuk menyiapkan jalan. I am here Saya berada di sini at your request. karena Engkau yang memintanya. And now, Father, Dan saat ini Tuhan Bapa, I put my full confidence in you saya taruh hidup saya di hadapan Engkau. that you will confirm your word with signs following. Dan Engkau akan meneguhkan. I give you praise, Aku berikan I kepada give you Engkau honor, pujian, and I give you glory. hormat, syukur kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Now, Father, Bapa, I ask you to anoint every ear to hear. sekarang urapi tiap telinga yang mendengar. Prepare every heart to receive. Persiapkan hati mereka semua. Make my tongue as of a pen of a ready writer. Buat mulut saya seperti pena yang menulis di hati semua. That I may write your word upon the hearts and upon the mind of your people. Sehingga aku dimampukan untuk menulis firman-Mu di hati setiap orang yang That they may mendengar. know the truth, Dan mereka mengerti mengenai kebenaran. and that the truth shall make them free. Dan kebenaran yang mereka mengerti Father, I akan thank you. memerdekakan mereka. I give you glory. Terima kasih Tuhan. In Jesus' Pujian name. hormat hanya kepadamu. Amen. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. You know, it is God's will for each of us to walk in divine health.
Saudara tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna untuk saudara dan saya tinggal di dalam kesehatan secara ilahi. When God called us together, Pada waktu Tuhan memanggil kita, He delivered us from the curse of the law. Dia melepaskan kita daripada kutuk hukum Taurat. At new birth, Pada kebangunan rohani, pada waktu lahir baru, you became a new creature kamu saudara menjadi ciptaan baru in Christ Jesus. di dalam Kristus Yesus. I want to take you to the book of Exodus, Saya akan mengajak saudara dalam buku Keluaran chapter 15. pasal 15 ayat 26. 15 Keluaran 15:26. Ya, it's over there in Yes. Let I me gave read. it them too. Ya, oh I see. Let me read. Yeah. Ya, oke. Indonesian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Notice what he said. Perhatikan apa yang dikatakan firman ini. I will put none of these diseases upon you. Aku tidak akan menaruh penyakit apapun yang ke orang Mesir kepada saudara. Which I have brought upon the Egyptians. Ya, That's how much God loves you. itu menyatakan cinta kasih saudara, Tuhan kepada saudara. He wants to see you well. Dia kepengen sekali melihat saudara sehat. He wants to see you healthy. Dia ingin sekali saudara bagus di dalam. When your body come under attack, Pada waktu tubuh saudara diserang, it is not God. itu bukan dari Tuhan. It is the enemy of God, Itu adalah dari musuh, dari iblis. which is the enemy of the church. Itu adalah musuh dari gereja juga. When we come together Pada waktu kita datang bersama-sama, and take God at His word ambil firman tadi untuk saudara, and simply believe the word, dan dengan percaya kepada firman ini, the word comes alive in us. maka firman ini akan hidup di dalam saudara. That's why He asked us Karena itu dia minta kepada saudara dan saya to meditate upon the word. untuk merenungkan firman. Because when you meditate upon the word, Pada waktu saudara merenungkan firman, it goes beyond your mind itu tidak cuma sampai didengar di telinga, and it drops into your spirit itu akan masuk ke dalam roh saudara, firman, and it become a living word. dan menjadi firman hidup. Just like He said in John chapter 1 verse number 14. Seperti dikatakan dari Yohanes 1 ayat 14, And the word became flesh Dan and firman- dwelt among us. itu menjadi daging dan tinggal bersama-sama kita. Amen. Amin. Hallelujah. Look at verse number chapter 23 verse number 25. Ya, Keluaran 23 ayat 23. 25. Exodus. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. As we come to serve God, Sementara kita melayani akan Tuhan as we humble ourselves dan merendahkan hati kita di hadapan Dia and yield to Him dan tunduk kepada with firman-Nya our whole heart, dengan seluruh hati, and as we come to Him and worship Him and serve Him, sementara kita datang menyembah kepada Dia, He blesses our water. He blesses all. Our water. Dia akan memberkati air kita. He blesses our bread. Dia memberkati roti makanan saudara.
And he take the sickness away from the midst of us. dan membuang sakit penyakit dari antara kita. This is God's covenant promise for your healing. Ini adalah perkataan Tuhan mengenai kesembuhan. Amen. Now, I'm going to show you that God expects us to operate from this standpoint of knowing that we walk in divine health. Dan Tuhan ingin kita berjalan di dalam firman ini. Psalms 107 verse 20. Mazmur 107 ayat 20. Psalms 107 verse 20. 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. God said he sent his word, Tuhan berkata dia menyampaikan firman, not that you may be healed, not that you may be healed, bukan mungkin saudara sembuh. but he said, I sent my word and I healed them. Dia berkata, aku sampaikan firman dan menyembuhkan saudara. I was one of them that needed healing, Saya adalah orang yang mengalami ini. just like some of you need healing. Dan seperti beberapa saudara juga mengalami ini. I walked around daily with pain in my body. Saya setiap hari jalan dengan ada sakit di dalam diri saya. I had no money. Saya tidak punya uang. I had no insurance. Saya tidak punya asuransi. If I had went to the doctor, I wouldn't have the money to pay the hospital bill Saya bisa ke dokter tapi saya tidak bisa bayar dokter atau hospital. because I had no money. Sebab saya tidak punya uang. But I was called a Christian, Tetapi Tuhan panggil saya menjadi orang percaya. and God called me to preach the word of God. Dan Tuhan memakai saya untuk melayani firman. And I would stand up in the pulpit and I would preach the word. Saya berdiri di mimbar menyatakan firman. My body in so much pain. Tubuh saya punya banyak sakit. And one day, Tetapi satu hari, as I come home from church, pada waktu saya pulang dari gereja, I laid down in my bed. saya tiduran di tempat tidur. I began to cry. Saya mulai menangis di hadapan Tuhan. I was hurting so bad. Karena sakit. I said, oh God, I need help. Tuhan, saya perlu bantuanmu. God, I need help. Tolong saya Tuhan. I heard God speak to me with an audible voice, very strong for the first time. Saya mendengar perkataan yang terdengar audible kepada saya, perkataan yang sangat kuat dari Tuhan. He said, get up and read your Bible. Bangun, baca firman. Very strong. Sangat kuat perkataan Tuhan kepada saya. It scared me. Itu menakutkan saya. I got up, I ran to the door. Saya bangkit dan lari kepada pintu. I opened the door because I thought someone was trying to mess with me. I opened the door. I opened the door because I thought someone was out there trying to mess with me. Saya pikir itu suara orang lain. Saya buka pintu sampai tahu ada yang mengganggu saya. But there was no one there. Tetapi tidak ada seorang pun di And I luar. was going back to my bed. Saya tiduran lagi. I quickly turned to the window Saya arahkan pandangan saya ke jendela, to look out, make sure no one was there. memastikan tidak ada orang di luar jendela. And as I was going back to my bed, Pada waktu saya I heard what he said. tiduran lagi, saya mendengar suara itu. Get up and read your Bible. Bangkit dan baca firman. He didn't tell me to go to the door. He did not say go to the door. Dia berkata tidak usah ke pintu, He didn't say go to the window. tidak usah lihat jendela. He said read. Yang The aku Bible. suruh baca Alkitab. And so I opened my Bible Lalu saya buka Alkitab and I began to read. dan saya mulai membaca. I'm going to take you to that full testimony in a few minutes. Saya akan ceritakan kesaksian saya sebentar lagi. But right now, I want to take you to Acts chapter 10, Mari kita baca sebelumnya verse number Kisah 38. Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia, yaitu menyertai Yesus.
Notice he said how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all. Perhatikan bagaimana Tuhan mengurapi Yesus, Tuhan Yesus untuk berjalan mengelilingi. That showed me that God won't all heal today. Dan itu yang Tuhan ingin saudara alami pengalaman ini. And it's the church job to minister healing to the hurting people. Dan panggilan gereja untuk melayani orang-orang yang tersiksa atau sakit. This is our obligation as the church. Sebagai gereja itu panggilan. So many are walking in darkness. Banyak yang tinggal di dalam kegelapan. So many are sick Banyak sekali yang sakit, and dying because of their lifestyle. mati karena cara hidup mereka. This is why it's so important that we understand this message today. Karena itu penting sekali kita memperhatikan firman ini. This is the last day healing anointing, and impartations shall go forth in this place today. Tuhan Yesus dalam pengurapannya ingin mengimpartasikan kesembuhan kepada saudara. Because God wants the church to become the hospital. Karena Tuhan ingin sekali gereja menjadi yang menaungi atau seperti rumah sakit. God wants the church to be the healing station. Tuhan ingin gereja menjadi pusat penyembuhan. I'm going to show you. Saya akan tunjukkan kepada saudara. In Luke chapter 9, Lukas pasal 9, verse number 1. 1 dan 2. 1 and 2. Verse number 1 and 2, yeah. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Now, are you disciples? Apakah saudara murid daripada Tuhan? We all disciples, am I right? Semua murid Tuhan, bukan? Now notice Perhatikan what God said here in His Word. dan perhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan tulis di sini. Called His 12 disciples, Dia panggil 12 muridnya, and He gave them power and authority over all devils. Tuhan memberikan power and otoritas, memberikan kuasa dan tenaga dan And to cure diseases. untuk menyembuhkan sakit penyakit. Who did He give this to? Diberikan kepada siapa ini? He gave it to His followers. Diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus. He gave it to those that called themselves Christians. Diberikan kepada mereka yang menamakan dirinya orang Kristen. The word Christian means to be Christ-like. Kristen artinya seperti Tuhan Yesus. He gave us power. Dikasih kuasa, He gave us authority dikasih otoritas over all devils untuk menaklukkan semua and to iblis cure diseases. dan untuk menyembuhkan segala penyakit. This is our job as the church. Ini adalah bagian kita, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja. There's an end time healing anointing coming upon the church, Ada kesembuhan akhir zaman yang sedang turun ke gereja, that they will be able to carry out this assignment that God has given it. sehingga tugas ini akan bisa dilakukan oleh gereja. Verse number 2. And He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Every day when we are walking around in our community, in our city, Pada waktu kita berjalan di jalan-jalan di kota kita ini, we are to be the light of the world. kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. We are the one that carry the assignment to minister to the sick. Kita punya panggilan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Because we don't believe what God has said to us, the first place we run to is the hospital.
Karena kita tidak percaya perkataan Tuhan ini, yang pertama orang lakukan biasanya pergi ke rumah sakit. If we would run to God first Kalau saja saudara dan saya and remind Him of His word, lari ke Tuhan lebih dulu dan memperhatikan firman ini. bring Him into remembrance of what He has spoken to us. Dan ingat apa yang Tuhan katakan ini, God said He would confirm His word with signs following. Dia akan meneguhkan perkataannya dengan tanda-tanda. We have to come to Him in faith. Kita harus datang dengan iman. Romans 10:17 says, Roma 10 ayat 17. Romans 10:17, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. faith cometh by what? Hearing. Iman datang dari mana? And hearing by Pendengaran. the word of God. Pendengaran akan firman Allah. As we come together and meditate upon this word, Kita datang semua mendengar firman dan belajar untuk merenungkan. it changes the way we think. Itu akan mengubah cara berpikir kita, firman. It transforms us from within. Akan mengubah kita dari dalam keluar. It causes us to have the same attitude that Christ had. Akan mengubah kita menjadi mirip dengan Kristus. Christ went about doing good and healing all. Tuhan Yesus berjalan keliling melakukan yang baik. That is the church job. Dan itu harus dilakukan oleh gereja Tuhan. And Saudara. that's why this end time healing anointing is so important for the church of Jesus Christ. Karena itu kesembuhan akhir zaman itu sangat penting untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya. Because it's time for us to be about our Father's business. Karena kita harus menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Now you might say, well, Pastor, I can pray for some, but what if they don't get healed? Mungkin saudara bertanya, saya bisa berdoa Pak Pendeta, tetapi bagaimana kalau tidak sembuh? You just need to remember one thing. Yang penting saudara ingat satu hal. You are just an instrument in His hand. Saudara dan saya hanya sebagai alatnya Tuhan. He's the healer. Penyembuh adalah Tuhan sendiri. Your job is to pray. Pekerjaan yang saudara harus lakukan nurut dan berdoa. Your job is to lay hands Pekerjaan yang Tuhan inginkan saudara tumpangi tangan on the sick. kepada orang sakit. You are a believer. Saudara orang yang percaya kepada Tuhan, It's time to believe what the Word of God says. mulai belajar percaya apa yang Tuhan katakan. And don't think that it doesn't apply to you, because it does. I don't understand. Don't think that it do not apply. Jangan berpikir bahwa ini untuk orang lain, bukan untuk saudara. Ini untuk saudara, firman ini. Because it does apply Dan itu bisa dilakukan to each and every one of us. oleh saudara semua, Not just the pastor, bukan hanya oleh para pendeta. but to you as well. Berlaku untuk saudara dan saya juga. Remember, I was telling you I was sick. Ingat, tadi saya cerita saya sakit. I was living in a house all by myself. Saya tinggal di rumah seorang diri. I had no one that I could call on to pray for me. Tidak bisa saya panggil orang untuk datang I couldn't, mendoakan saya. I couldn't call for a pastor Saya bisa panggil pendeta, because I didn't know no pastor that believed this way. tapi saya banyak mengenal pendeta yang tidak percaya akan firman ini. I was in a lot of pain and God said, get up and read your Bible. Pada waktu saya sakit tadi, Tuhan berkata, bangkit, baca firman. I got to take you to another scripture. Saya akan tunjukkan ayat yang lain. It's not on here. Ya. Proverbs chapter 4. It's not, Amsal pasal 4 and verse number 20. ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Notice
He said, "My son, attend to my words." Perhatikan perkataanku. Ini kata Tuhan. The word of God is so important. Sangat penting. If we want to believe God for our health and healing to take place, then we got to believe the word. We got to pay attention to what God is saying. Kalau saudara mau mengalami pemulihan atau kesembuhan, perlu memperhatikan sungguh-sungguh firman ini. He said, "Attend to my words." Perhatikan perkataanku. That means to listen close, Artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. to pay attention. Perhatikan sungguh-sungguh. Incline thy ear to my saying, Sendengkan telingamu kepada perkataanku. for they are life to those that find them. Karena itu kehidupan untuk mereka yang mendengarnya. For they are life to those that find them. Verse number 22. Itu menjadi sesuatu yang bagus untuk orang yang memperhatikannya. And health to all our flesh. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. The word of God Perkataan firman is God himself speaking to us. itu adalah Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. That's why it's so important to hear and to understand what he's saying. Sangat penting untuk membaca dan mengerti akan firman. Verse number 22 once again. Verse number 22 once again. For they are life to those that find them and health to all their flesh. 21. Karena Verse 22. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. And verse number 23. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. God commands us to keep our heart. In other words, to guard our hearts. Tuhan harus berkata kita perlu menjaga, memperhatikan hati. Why? Kenapa? Because every decision you make, it goes from your heart. Karena setiap keputusan atau yang saudara lakukan itu asal mulai dari hati. And the Bible says, as a man thinketh, so is he. Seperti firman berkata, seperti yang dipikirkan orang yang ada dalam pikirannya, orang itu seperti itu. You know, back to my testimony. Kembali ke kesaksian saya. I was in so much pain, Saya sedang mengalami sakit sekali. and I heard the word of God speak to me. Dan saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. I began to read my Bible as he instructed me to. As what? I began to read my Bible as he instructed me. Saya mulai membaca Alkitab seperti yang diperintahkan Tuhan. And I was reading from the book of Mark chapter 16. Let's go. Mark chapter 16. Saya membaca dari Markus ayat pasal 16. Verse what? Mark chapter 16 verse number 15. Ayat 15. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. He said, go. He said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ya, seperti itu ayat yang saya baca tadi. I said, God, Tuhan, how can I go? bagaimana saya bisa I'm in pergi? so much pain. Karena saya sakit. And he said, keep reading. Baca lagi. Verse number 16. 16. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Verse number 17. 17. These signs shall follow them that believe. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Now notice the next phrase, it says, in my name. Percaya kepada namaku. I don't have to, it's not my job to convince God to confirm his word.
My job is to believe what God said in His Word. Pekerjaan saya yang utama percaya kepada perkataan firman ini. Because He said, these signs shall follow them that believe. Karena tanda-tanda akan mengikuti mereka yang percaya. Are you a believer? Apakah saudara percaya? Orang yang percaya Tuhan, Then He's talking to you. Dia sedang berbicara kepada hati saudara. He only wants you to believe the Word. Yang Dia inginkan saudara mempercayai setiap perkataannya. The moment you begin to believe the Word, Pada waktu saudara mulai percaya kepada perkataannya, the Word you believe begin to give life. perkataan Tuhan yang saudara percaya akan memberikan kehidupan di dalam It saudara. begin to strengthen or empower your spirit Akan memberikan kekuatan kepada yang ada di dalam ini, batinia saudara. to drive out that sickness and disease that is plaguing your body. Untuk menggerakkan keluar semua penyakit dalam hidup saudara. Because the Word is the Word of life. The word of. The Word of God is the Word of life. Karena firman itu perkataan kehidupan. Remember what He said in John chapter 1, verse 1? Ingat Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, Pada mulanya ada firman itu. and the Word was God, Dan bersama firman itu and the Allah. Word was with God. Dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. When we take this Word and meditate upon it, Kalau kita ambil firman ini dan renungkan di dalam hati saudara, it brings alive in our spirit akan membangkitkan kehidupan di dalam roh saudara. the nature of God. Keberadaan Tuhan. How many of you know that everyday life always comes with a challenge? Everyday life comes with a challenge. Setiap hari kita menghadapi pergumulan. Sometimes you have a good day, sometimes you have a bad day. Kadang-kadang saudara memiliki hari yang bagus, kadang-kadang hari yang kurang bagus. Sometimes we make mistakes, sometimes we do good. Kadang-kadang kita berbuat kesalahan, kadang-kadang kita melakukan yang benar. Sometimes we sin, sometimes we live upright. Kadang-kadang kita melakukan dosa dan kadang-kadang kita melakukan yang benar. Because we are human beings. Karena kita manusia biasa. When we sin, Pada waktu kita berdosa, it doesn't hurt God, itu tidak menyakitkan Tuhan. it hurt us. Itu menyakitkan saudara sendiri sebetulnya. You understand? When we sin, Pada waktu kita berdosa, God steps back Tuhan mundur. dari because He kita. can't look on sin. Karena Dia tidak bisa melihat akan dosa. And when we don't repent, Kalau kita tidak bertobat, the enemy have access maka iblis punya akses, punya jalan masuk dalam hidup kita. to us. Melakukan sesuatu dalam hidup kita. That's why we must always repent. Karena itu kita harus selalu kembali kepada pertobatan. Do you understand that? Mengerti? Apakah saudara mengerti? Because sin opened the door to the enemy. Karena dosa itu membuka celah untuk musuh masuk dalam hidup saudara. Amen. Verse number 17 once again, Luke chapter Lukas 6, Mark chapter 16 verse 17. ayat 17, Markus 16. And these signs shall follow them that believe in my name. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. The power of the word is released through the name of Jesus. Kuasa dari firman itu dilepaskan pakai nama Tuhan Yesus. As we believe the word, and as we take the word to heart, speak the word, it comes alive. Pada waktu kita ambil firman dan memperkatakan firman itu, maka firman itu akan hidup di dalam diri saudara. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. I sense the impartations already beginning to flow. Saya melihat bahwa impartasi firman ini sedang turun dalam hidup saudara.
The impartations are beginning to flow in this place right mulai now. mengalir saat ini. God's healing anointing is beginning to rest upon you right now. Pengurapan kesembuhan mulai berlaku dalam hidup saudara semua. You must open your heart. Saudara harus membuka hati saudara. It is so strong right now. Sangat kuat saya merasakan And it's saat going to ini. get stronger before I'm done. Dan akan makin kuat sampai saya selesai bicara. Hallelujah. These signs shall follow them that believe in my name. Ya, akan mengikuti orang yang percaya pakai nama saya. What's the first thing he said after believing his name? Apa yang dia katakan sesudah percaya kepada dia? He said, they shall cast out devils. Selanjutnya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Because your body is under attack. Karena tubuh saudara di dalam serangan. It's not coming from God. Serangan itu bukan dari Tuhan. It is coming from the enemy of God. Itu datang daripada musuh Tuhan, iblis. It is coming from the enemy of your soul. Itu menjadi datang dari musuh-musuh jiwa saudara. That's why we first have to exercise authority Sangat penting kita pakai otoritas Tuhan over the devil. terhadap kuasa kegelapan. Remember what we read in Luke chapter 9 verse number 1? Lukas 9 ayat 1. He called his 12 disciples together and Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, he gave them power memberikan kuasa and authority dan otoritas over all devils terhadap segala kuasa kegelapan and to cure diseases. dan menyembuhkan orang-orang sakit. This what God gave you and me. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Because the work that he was doing here in Luke chapter 9 verse number 1, Sebab apa yang Tuhan lakukan lewat firman ini, that work began to grow. Because in chapter 10, firman itu akan berkembang terus karena di dalam pasal 10 we see him calling more disciples together lebih banyak murid-murid yang akan datang kepada Tuhan and empowering them to go into the world dan membekali mereka untuk pergi ke dunia to preach the same thing that he told the first 12. untuk menyampaikan kabar pakai nama Tuhan Yesus. Now, today, Hari ini he's calling more disciples. Tuhan Yesus sedang memanggil lebih banyak murid-murid And he's sending them dan into their city, diutus mereka ke into their kota communities, terhadap komunitas saudara, and into their state, provinsi dan negara, wherever you're from. dari manapun saudara ada. He's sending disciples Tuhan mengutus murid-muridnya to heal the sick, untuk menyembuhkan to orang-orang cast out sakit, devils. mengusir setan-setan. He's talking about you and me. Dia sedang berbicara kepada saudara dan saya. This last day healing anointing Urapan kesembuhan akhir zaman ini is not only to heal our bodies, bukan menyembuhkan cuma tubuh jasmani kita, but to heal our spirit, tetapi menyembuhkan yang di dalam ini, to saudara. restore our spirit Memulihkan roh kita into right standing with Almighty God. sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan berani. Do you understand? Apakah saudara mengerti? When God called his disciples together, Pada waktu Tuhan memanggil murid-muridnya, he gave them power dikasih kuasa and authority dan otoritas over all devils. terhadap semua kuasa kegelapan. He's calling for more disciples today. Dan dia sedang memanggil lebih banyak murid-murid pada hari ini. He's calling for you and for me Dan sedang memanggil saudara dan saya. to go into the harvest field. Pergi ke tempat penuaian jiwa-jiwa. There's much work to do Banyak sekali yang bisa dikerjakan before Jesus return. sebelum Tuhan Yesus datang kembali. I know this is the last day revival, Karena ini adalah hari-hari terakhir kebangkitan rohani. but we must be revived before that day. Kita harus dibangkitkan dulu sebelum hari itu. How can we get our people healed, delivered, and free?
Bagaimana kita bisa pergi menyembuhkan orang dan melepaskan mereka dari kuasa gelap? if we don't believe we can? Kalau kita tidak percaya, bagaimana bisa dilakukan? God has anointed us. Dan Tuhan mengurapi saudara dan saya. He have empowered us. Dia memampukan memberikan otoritas kepada He saudara. has graced us. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. And He has given us Dan Dia telah memberikan the name of Jesus Christ nama Tuhan Yesus Kristus to use dipakai in the face of the enemy. menghadapi semua musuh-musuh di luar. You've been given power and authority over the enemy. Saudara dikasih kuasa dan otoritas terhadap musuh-musuh. The enemy doesn't have authority, Musuh tidak punya otoritas ini, but the church does. tetapi gereja Tuhan, saudara dan saya punya. Each and every one of you have authority Setiap saudara dan saya punya otoritas itu to minister to the hurting, untuk melayani orang-orang yang susah, to minister to the sick. melayani orang-orang yang sakit. When your children are sick, Pada waktu orang mengalami sakit, don't run to the doctor first. pada waktu anakmu sakit, jangan lari ke dokter dulu. Let the power of God flow through you. Biarkan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu ke anakmu. Lay your hand on your child Taruh tangan di atas anakmu in the name of Jesus Christ. dalam nama Tuhan Yesus. Rebuke that devil that's attacking your child Semua kuasa diusir, suruh minggat. and command it to leave. Harus pergi. You will see the hand of God moving Maka saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja in you di dalam hidup saudara and through you dan melalui saudara on the behalf of your loved ones. terhadap orang-orang yang saudara kasihi. Because God wants you to trust Him. Karena Tuhan ingin saudara mempercayai Dia. Your ministry begins at home. Pelayanan saudara dimulai dari rumah. That's where you begin to put it to practice. Dan itu saudara perlu dipraktekkan di rumah saudara. And as you begin to put it to practice, Pada waktu saudara mempraktekkan itu, you can take it to your workplace. maka saudara akan membawa apa yang saudara You alami can take itu it to the streets. ke jalan-jalan. When you're out witnessing and ministering to the people of the streets, Pada waktu saudara melayani orang-orang di luar, you always are going to come across a people that is hurting. saudara pasti menghadapi orang-orang yang dalam tanda petik sakit di dalam. You're always going to meet people that are sick. Pasti akan menghadapi kesesakan mereka. You might run up on someone that's about to commit suicide Mungkin saudara akan menghadapi orang yang mau bunuh diri. because they can't find a way out of their problem. Tidak ada jalan keluar dari masalah mereka. But God has given you the answer. Tetapi Tuhan hari ini sudah memberikan jawaban, He has given you power over the power of the devil. memperlengkapi saudara dengan kuasa dan otoritas terhadap musuh. The only power the devil have over you is what you allow him. Once again, The only power the devil have over the church or the Christians is what they allow him to have. What you give him. kalau saudara memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan, nurut kepada dia, maka saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Because you been chosen by God. Hanya engkau saudara-saudara adalah orang pilihan daripada Tuhan, diperlengkapi. You've been handpicked. Saudara dipilih, dipungut dari sekian banyak orang. You are a chosen generation. Saudara adalah pilihan generasi yang terpilih oleh Tuhan. You are a royal priesthood. Saudara adalah imam dan raja, You've been called out of darkness dikeluarkan daripada kegelapan, into his marvelous light. masuk dalam kerajaan terang anaknya. It's time for us to walk in the light of his word. Sudah waktunya saudara-saudara berjalan dalam terang firman yang saudara dapat. It's time for the word to become a lamp to our feet Sudah waktunya firman itu menjadi terang bagi jalanmu di kakimu and a light to our path. dan suluh bagi jalanmu. And as we walk in the word, Pada waktu saudara dan saya berjalan di dalam firman, we will become transformed. kita akan diubahkan oleh Tuhan
Ain't that what he says in Romans chapter 12, verse number 1 and 2? Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, let me read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Aku berkata kepada saudara-saudara demi kemurahan Allah, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, which is your hidup, reasonable service. kudus dan yang berkenan kepada Allah. Verse number 2, Itulah ibadahmu, janganlah, be not conformed to this world. jangan serupa dengan dunia ini. Those of you that are still trying to live like the world, Setiap saudara yang ingin hidup seperti orang dunia, you're degrading yourself. saudara sedang merendahkan hidup saudara. God has called you to live a higher life. Tuhan sudah memanggil saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih naik, He's called you to a higher place ke tempat yang lebih tinggi di mana Tuhan ada, in Him. ke tempat di mana Dia ada. But you have to be willing Tetapi saudara harus rela, mau to take that high calling. menerima panggilan ini. Because if you don't, you're going to continue to live like the world. Kalau tidak mau terima panggilan ini, saudara akan hidup seperti orang dunia, Living a defeated life. mengalami kehidupan yang kalah terus. But I like what he said. Saya senang dengan apa yang dikatakan. Be not conformed to this world, Jangan menjadi serupa dengan dunia, but be transformed by the renewing of your mind. tetapi harus berubah oleh pembaharuan budimu. How do we renew our mind? Bagaimana kita bisa By meditating on the word. memperhatikan firman, Not just reading, bukan cuma dibaca but reading it over and over and Baca. over and over. dan baca, renungkan siang dan malam. Then all of a sudden, Dan dengan sendirinya, you're going to see that your attitude change. dengan sendirinya saudara bisa melihat apa yang saudara lakukan mulai berubah. The word of God begin to alter your personality. Firman Tuhan akan mengubah personality atau yang biasa saudara lakukan tidak baik itu akan diubah oleh Tuhan. Where you used to be angry all the time Biasanya senangnya marah-marah because you meditated on the word. karena saudara belum memperhatikan dan merenungkan firman. Now the word begin to change the way you think. Maka firman yang tertanam di hati mulai mengubah akan It hidup begin to saudara. alter your character. Karakter saudara mulai dirubah oleh firman yang tertanam di hati. Remember, you was created in His image and after His likeness. Ingat, saudara diciptakan mirip segambar dengan Tuhan. Now, because you meditating on the word, Karena saudara merenung firman siang malam, it begin to transform your way of thinking. itu akan mengubah akan cara berpikir saudara. You're no longer angry. Tidak lagi marah-marah, You're no longer frustrated with Tidak. everybody. lagi gemes-gemesan. Now, you want to love everybody. Mulai belajar mengasihi semua orang Just like God. seperti Tuhan. For God so loved the world Karena Tuhan mengasihi seluruh isi dunia that He ini, gave His only begotten dan Son, Dia memberikan anaknya yang that tunggal. whosoever believeth in Him Dan siapa saja yang percaya kepada Dia should not perish, tidak akan binasa, but have everlasting life. punya kehidupan yang kekal. The love of God begin to flow through your heart. Kasih Tuhan mulai mengalir dalam hidup saudara. When you used to be angry, Biasanya suka marah-marah, all of a sudden, mendadak your anger is gone out of the back door. dengan sendirinya marah-marah sudah lari lewat pintu belakang. And the love of God begin to rise up on the inside of you. Dan kasih Tuhan mengalir dalam hidup You be saudara. changed. Dirubah, You being transformed ditransformasikan. in the moment, in the twinkling of an eye. Dalam sekejap mata ada perubahan. You're in His presence. Saudara ada di hadirat And all of a sudden, dan dengan sendirinya mendadak the power of God begin to flow through you. kuasa Tuhan mulai mengalir dalam hidup saudara And God said, I want you to go to this address. dan mulai mendengar perintah-perintah Tuhan. I want you to minister to this person. Saya ingin, Tuhan berkata, saya ingin You don't kamu understand. melakukan sesuatu. You Saudara don't- mungkin tidak You don't mengerti. understand.
But you have to walk in obedience. Tetapi belajar untuk apa yang Tuhan sampaikan, lakukan dengan And as ketaatan. you go, Dan saudara melangkah, you will see God is getting ready to save a life of someone that is given up on life. pada waktu saudara mulai melangkah, di situ Tuhan mulai bekerja mengubah orang-orang yang berdosa menjadi percaya kepada Tuhan. And He's going to use you to do it. Dan Tuhan memakai saudara dan saya untuk melakukan ini. Because you chose Karena saudara memilih to meditate on the Word untuk merenung firman itu. and to allow your heart to be transformed. Dan mengizinkan firman-Nya yang tertanam di hatimu mengubah hidup saudara. You allow the Word of God to come alive in you. Mengizinkan firman-Nya menjadi suatu kehidupan di dalam And saudara. now His character is beginning to flow through you. Dan karakter Tuhan mulai mengalir dalam hidup saudara. John chapter 14, Yohanes 14 verse number 10. ayat 10. Let me go there. Go ahead and read it. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. You see what He says. Perhatikan firman ini. Believest thou not that I am in the Father, Percaya bahwa aku di dalam Bapa and the Father in me? dan Bapa di dalam aku. You got to see yourself Saudara perlu melihat diri saudara sendiri in the Father, ada di dalam Bapa and you got to see the Father in you. dan belajar melihat Bapa ada di dalam diri saudara. He's referring to His characteristics. Karakter. Oh, saudara perhatikan ini mengenai karakter. He referring to His nature. Tuhan Yesus menyatakan keadaan dia yang sesungguhnya. You got to believe that the character of God is in you. Saudara perlu percaya bahwa karakter yang Tuhan miliki ada di dalam hidup saudara. And that you are become one with Him. Saudara menjadi satu dengan Bapa And Him one with you. dan Bapa menjadi satu dengan saudara. You understand? Perhatikan ini. Verse number 11. Ayat 11. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Believe me that I'm in the Father. Believe me that I am in the Father. See, I got to see myself. I got to see myself in the Father. Harus melihat diri saya ada di dalam Bapa. What is the Father? The Father is love. The Father's love. Love. Ya, saudara kasih Bapa So if I'm in the Father, ada di dalam diri saudara juga. I'm walking in love. Berjalanlah di dalam kasih. I'm walking in His character. Berjalan di dalam karakternya. I'm walking according to His word. Berjalan menurut perkataan firman-Nya. The word of God began to come alive in my heart. Firman Tuhan mulai hidup di dalam dirimu. I'm being transformed Saya diubahkan oleh Tuhan from inside out. dari dalam keluar. I'm not just being healed on the outside, Bukan cuma disembuhkan yang luarnya saja, but there's a deep healing taking place on the inside. tetapi kesembuhan itu masuk di dalam yang di dalam ini yang tidak kelihatan. Now I can understand the mistakes I've made because I see myself the way God see me. Sekarang saya mulai mengerti kesalahan saya untuk waktu sebelum itu tidak melihat diri saya di dalam Tuhan. Because now it's time for us to begin to act the life or live the life that we've been called. Kita perlu menghidupi panggilan kita. My wife tell me all the time. Istri saya, My wife tell me all the time, istri saya ngomong terus sama saya. you need to live what you preach.
Kamu harus menghidupi apa yang kau khotbahkan. And I said, well, okay. Karena dia tahu isi dalamnya. But notice verse number 12. Ayat 12. John 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall you do also. Sesungguhnya siapapun yang percaya kepadaku, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. You see, we've been commanded to minister to the sick. Kita sudah dipanggil untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Ain't that what Jesus did Itu yang dilakukan Yesus. when he was here on earth? Bos, Isn't that what Jesus did when he was in the earth? bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia hidup di bumi ini? He ministered to the sick. Dia melayani orang-orang yang memerlukan, yang He sakit, cast out devils mengusir setan-setan, and he cured diseases. dan penyakit-penyakit diusir. This is the end time healing anointing that's been released Dan hari-hari on the ini body of Christ. adalah The covenant promise of God to the church. You are healed now. janji Tuhan bahwa saudara dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. You're not going to be healed. You are healed. Bukan saudara seharusnya sembuh, tetapi saudara telah disembuhkan. He has taken the sickness away from the midst of you. Dia sudah mengangkut sakit penyakit saudara, Tuhan Yesus. He will not bring this sickness upon you that he brought upon the Egyptians. He will not bring this diseases upon you which he brought upon the Egyptians. Dia tidak memberikan sakit penyakit yang diberikan kepada orang Israel di Mesir kepada saudara. Because you are his examples in the earth Karena today. saudara adalah orang-orang yang dilihat oleh dunia tangan kanan Tuhan. As you open your heart, Pada waktu saudara membuka hati, there's another impartation going forth right now. maka impartasi dari Tuhan mulai turun dalam hidup saudara. This end time impartation of God's last day healing anointing is being released right now in the atmosphere. Impartasi akhir zaman, kesembuhan akhir zaman turun Receive atas it. saudara. Turun. Receive it. Terima, It is terima. yours. Menjadi milikmu, terima. Saat ini terima. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Impartasi. Glory to God. Glory to God. And for you that are watching by the television, Dan mereka saudara-saudara yang mendengar lewat streaming, you that are watching by live stream, saudara melihat, mungkin tidak melihat yang this same healing anointing urapan kesembuhan yang sama ini, that has been released in this place, yang sedang dilepaskan Tuhan di tempat ini di Gracia, it has been released right where you are. sedang diturunkan, diimpartasikan kepada Receive the saudara. anointing now Saat ini juga in the name of Jesus terima Christ, di dalam nama the Tuhan Son of Yesus, God. Anak Allah yang hidup. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I'm going to finish verse number 12, then I'm going to go back to my testimony. Saya kembali kepada kesaksian saya. Verily, verily, I say unto you, Ayat 12. he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go to my Father. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu akan saudara lakukan. Itu kata Tuhan Yesus. God is expecting us, he's expecting us to carry out this assignment. Saudara, Tuhan menantikan saudara nurut kepada panggilan ini. How many of you have loved ones Siapa yang punya orang-orang yang dikasih anak, suami, istri, that are still bound by the world?
yang mungkin terikat oleh keadaan sakit atau kuasa-kuasa yang lain, that is still walking in darkness. yang dikasih saudara hidup di dalam kegelapan. You may be the only light they will ever see. You may be the only light that they will ever see. Mungkin saudara satu-satunya yang ada terang Tuhan di dalam keluargamu. That's why you need to get this message. Karena itu saudara perlu mendengar firman ini. This last day healing anointing Hari-hari terakhir urapan kesembuhan ini is going to bring restoration to your soul. akan memulihkan yang ada di dalam saudara. And then you can minister to those of your household. Sehingga kamu, saudara-saudara, bisa melayani orang-orang yang ada di dalam rumah saudara. We have unbelievers in our homes Mungkin ada orang yang belum percaya di rumah saudara, that need Jesus. yang memerlukan Tuhan Yesus. You have to be the example. Saudara menjadi contoh. Not get angry so fast. Not get angry too fast. Jangan mudah marah. But let the love of God flow through you. Biarlah kasih Tuhan mengalir lewat saudara. And then begin to minister healing Dan akan ada pemulihan, kesembuhan to their hearts. kepada hati mereka semua. They will change Maka mereka akan mengalami pembaharuan perubahan because of you. karena saudara. Because of you. Let's go to Isaiah 53. Yesaya 53. Isaiah 53, 53, Yesaya 53 ayat 4. verse number 4. Go ahead. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. See, Jesus took our sickness. Tuhan Yesus mengambil sakit penyakit kita, He took our pain. menanggung penderitaan kita. If He took it, Kalau dia sudah mengambil tadi, if He has taken it from us, sudah diambil dari hidup saudara, then why should we carry it? kenapa harus dibawa-bawa terus? Jesus, surely He had borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. He was afflicted for you and for me. Dia sudah mengalami kesengsaraan untuk saudara dan saya, ditanggung oleh dia. Verse number 5 says, Ayat 5, He was wounded for our transgressions. dia tertikam, dilukai karena pemberontakan kita. He was wounded for our sins. Dia diremukan oleh kejahatan kita. He was wounded for our shortcomings. Semua kekurangan, kelemahan kita sudah dipikul oleh dia. He was wounded because we couldn't stand for righteousness. Dia sudah mengalami itu semua karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. He was bruised for our iniquity. Semua kesalahan, semua kejahatan kita itu ditanggung, dipikul oleh dia. The chastisement of our peace was upon Him. Kita harus mengikuti apa yang dia lakukan. And it says, with His stripes, Oleh bilur-bilur dia, we are healed. kita telah disembuhkan. It doesn't matter what the circumstances look like concerning your health. Itu tidak tergantung keadaan kesehatan saudara. You got to see yourself the way God see you. Belajar melihat dirimu seperti Tuhan melihat dirimu. And the best way to get an understanding how God see you Terbaik untuk melihat bagaimana Tuhan melihat hidup saudara, is get the healing scriptures mulai mencatat of your Bible, semua perkataan firman mengenai kesembuhan. copy them all down, Tulis, cantolkan di mana-mana, and begin reading them daily. dan mulai baca yang saudara tulis ditempel di tembok. When the doctor gives you medicine to take, Kalau dokter memberikan resep obat, do you only take it one time? pardon me, Do you only take the medicine one time saudara mungkin ambil obat tadi, and no more?
dan tidak lagi? No. Tidak. He tell you to take it all. Dokter selalu bilang dihabiskan resep ini. Once or twice a day. Mungkin ada sehari sekali atau 2 kali makan. You got to see the word of God. Saudara harus melihat firman. The healing scriptures Firman mengenai as your kesembuhan. medicine. Kesembuhan. This is your medicine. Ini firman Tuhan obatnya. When God said meditate on his word, Pada waktu dia berkata renungkan itu siang dan malam. he means to read it over and over and over and over. Lakukan itu, renungkan terus menerus. Because when that enemy comes against your health, Jika musuh sedang menyerang kesehatan saudara, you have to be strong in your spirit. saudara harus kuat di dalam untuk menahan itu. You have to establish a foundation Harus ada fondasi di mana saudara bisa tetap of God's berdiri. healing scriptures Ayat-ayat tadi mengenai kesembuhan in your heart. bukan cuma tulis di tembok, dicatat begitu, tapi tergores di hatimu. At the beginning of this year, Dan mulai tahun ini, God told me Tuhan berbicara kepada saya, there's something that is coming upon the earth, ada sesuatu yang Tuhan datangkan di bumi ini, and it's going to be worse than the pandemic. It's going to be worse than the pandemic. itu akan lebih jahat daripada COVID yang kemarin. And he said, tell my people Dan Tuhan berkata kepada saya, sampaikan pesan ini kepada to take my healing scriptures, untuk mengambil firman-firman mengenai kesembuhan and meditate on them. yang ada di hati, dikatakan terus menerus, Read them every day. diperkatakan, baca setiap hari. Because when this attack come against our health, Pada waktu musuh menyerang kesehatan saudara, the doctors will not want you to come to the hospital. dokter tidak akan menyuruh saudara ke rumah sakit. Because they don't want to get sick. Because what? They don't want to be sick. Oh, karena mereka tidak mau sakit. Sakitnya ya oke, terus. That's why we must establish a foundation in our hearts with the healing scripture. Jadi saya terangkan sedikit itu, dokternya takut ketularan saudara. Karena pandemik yang akan datang itu begitu besar. Jadi saudara harus punya firman di dalam hati, punya fondasi. When that spirit of sickness or that enemy comes against your health, Pada waktu musuh itu menyerang kesehatan saudara, the Spirit of God on the inside of you roh yang ada di dalam diri saudara will raise up a standard. akan mengangkat kepada standar berikutnya yang lebih When the tinggi. enemy go to beating against your health, Musuh sedang menyerang saudara, when the winds go to coming from every direction, gelombang masalah datang dalam hidup saudara, the Spirit of God will raise up a standard. roh yang Tuhan kasih dalam hidup saudara akan naik Then out of your belly dari perutmu, dari dalam ini shall flow rivers akan mengalir of living water. sungai kehidupan. The word of God that you have meditated upon. Firman-firman yang saudara renungkan siang dan malam mulai keluar. The word of God that you have allowed to come alive in your spirit by meditating upon it. Firman yang ada di dalam hati, tertanam dalam hati saudara mulai keluar sebagai sungai kehidupan. Before you realize it, Tanpa saudara you be merasakan, out of your mouth, the word will begin to flow. itu keluar dengan sendirinya. Taking a stand against that spirit of infirmity. Dan melawan semua musuh-musuh. But if you don't have the Spirit of God in you, Kalau saudara tidak ada roh Tuhan, if you don't properly prepare the foundation, tidak menyiapkan fondasinya, yaitu firman di dalam when saudara, that enemy comes against your health, pada waktu musuh menyerang kesehatan saudara, it won't be God's fault. it won't be It will not be God's fault. because- It'll be our fault. Oh, bukan kesalahan Tuhan karena saudara tidak mempersiapkan, tapi itu kesalahan saudara sendiri yang tidak mempersiapkan. Because He's letting us know ahead of time. Dia sudah kasih tahu hari-hari ini, persiapkan untuk masa di depan ini.
When I was sick, Pada waktu saya sakit tadi, I was in a lot of pain. saya mengalami banyak kesakitan. And God told me to read His Word. Dan dia berkata, baca firman. And I began to read it. Dan saya mulai membaca. And every time I read it, Dan setiap kali saya membaca, the Word would jump. firman itu loncat masuk ke dalam hati saya. It excited me. Dan menggerakkan And I saya. would read it again. Dan mendorong saya And it would untuk jump. membaca lagi. Every time I read it, Loncat ke dalam hati it would saya. jump. Terus loncatan Then firman. all of a sudden, Dan mendadak. I understood what He said. I understand what He said. Dan saya mengerti apa yang dia In katakan. Mark chapter 16, Dalam Markus 16. I understand what He said in Mark chapter Apa 16, yang dikatakan Tuhan saya verse mengerti. number 17. Ayat 17. These signs shall follow them that believe in my name. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Shall they cast out devils? Mengusir setan-setan. They shall speak with new tongues. Berbicara dalam bahasa. If they drink any deadly thing, Pakai namaku. it shall not hurt them. And the last part of verse number 18, they shall lay hands on the sick. 18. 18, yeah. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Now notice he said, these signs will follow them that believe. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. I'm going to ask you once again, Sekali lagi saya katakan, are you a believer? apakah saudara orang percaya kepada Yes. Tuhan? Yes. Then he's talking to you. Jadi dia These- sedang berbicara kepada saudara. These signs shall follow them that believe. Ini tanda-tanda akan mengikuti mereka yang percaya. I was in a lot of pain, Saya punya sakit pada and I waktu itu. read it over and over and Saya- over and over. Baca terus menerus firman. Then all of a sudden, the word began to come alive. Mendadak firman itu menjadi hidup di dalam I saya. began to understand what God was saying. Saya mulai mengerti apa yang firman katakan. Mengerti. I said, God, I see what you're saying to me. Saya bilang, Tuhan, saya mengerti apa yang kau katakan kepadaku. You said these signs follow the believer. Firman berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. You're not just talking about the pastor. Bukan berbicara kepada pendeta saja. You're not just talking about the apostle, Bukan hanya kepada rasul-rasul dikatakan. prophets, evangelists, Semua orang. but you're talking to the believer. Tetapi engkau berkata kepada orang percaya. See, God has no respecter of person. Dia, Tuhan itu tidak melihat orang. All he wants you to do is believe the word. Yang dia inginkan dari seseorang adalah percaya kepada dia. Because this is your life's strength. Ini adalah kehidupan saudara. The word of God will minister life and health and healing to your whole body. Firman itu yang akan mengerjakan dalam hidup saudara pemulihan secara keseluruhan. He said, these signs shall follow them that believe. Akan mengikuti tanda-tanda ini orang yang percaya. In my name Dalam nama shall they cast out devils. mereka mengusir setan. So now I have to deal with that enemy that's coming against my health. Pada waktu musuh itu menyerang saya, I said, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, now I understand what you're saying. saya sekarang mengerti firman. I laid my Bible down Saya buka Alkitab. and I said, God, I can see it now. Saya bisa melihat firman-Mu ini. I said, I have hands. Aku angkat tangan. My body's in a lot of pain. Tubuhku banyak sakit penyakit. You said the believer lay hands on the sick or cast out the devil Orang percaya mengusir setan-setan and lay hands on the sick. dan menumpangi tangan. First thing I did to me, Apa yang saya lakukan? I came against that spirit that was working against my health. I came against that spirit Saya menolak kuasa yang membuat saya sakit. that was working against my health. And I said, God, Saya berkata, Tuhan, according to your word, seperti yang Engkau katakan, I speak to the spirit that have attached itself to my body.
Saya berkata kepada roh-roh yang mengganggu kesehatan saya, and I command it to go. dan aku perintahkan untuk pergi. I command it to go now. Sekarang pergi In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. And then it said, verse number 18, 18. that the believer, these are the signs, he said now, the believer shall lay hands on the sick and they shall recover. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan I sembuh. never saw it like this before. Saya belum pernah melihat sebelumnya. But when I meditated upon the word, Tetapi pada waktu saya merenung firman itu terus-menerus, the word came alive firman itu hidup di dalam diri saya. and the word began to speak to me. Dan firman itu berbicara kepada roh saya. And so now I lay my Bible down. Saya taruh Alkitab. I say, God, Tuhan, my body's in pain. tubuh saya dalam keadaan sakit. I laid my hand on my body Saya taruh tangan saya di dalam tubuh saya. in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. I take authority against this pain, Saya usir sakit penyakit ini. this sickness, Sakit ini. and I command it to leave my body. Untuk meninggalkan tubuh I saya. command it to go now Pergi sekarang. in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Devil, Iblis, get your hand off of me. jangan ganduli saya lagi. Then all of a sudden, Dan mendadak I couldn't find the pain. saya tidak merasakan sakitnya. It was gone. Itu pergi, saudara, sakitnya. I was healed. Saya disembuhkan. I didn't have to go to the doctor. Tidak perlu ke dokter. I didn't have to look for a hospital. Saya tidak perlu ke rumah sakit. I looked to him. Tapi mata saya tertuju kepada dia. I looked to him. Saya matanya tertuju kepada dia. He's our healer. Dia adalah penyembuh saya. He's our deliverer. Dia yang melepaskan saya. He can set you free Dia bisa membebaskan saudara. regardless of what you are experiencing. Apapun yang saudara alami, dia bisa. I want you, Saya ingin saudara, each and every one of you, satu persatu yang ada di sini maupun yang mendengar, that healing, oh shalalabakore behanda hasakaya. Thank you, Father. There's a release once again. ada melepaskan akan pengurapan This ini. end Saya time healing rasakan. anointing. There's a release right now for you that are watching by live stream. Sedang dilepaskan juga yang sedang mendengar streaming. This healing anointing, this last Pengurapan day healing anointing kesembuhan akhir zaman is being released sedang diturunkan dalam hidup saudara. once again. Sekali lagi, Receive, terima, receive. terima. Lay your hand on your body Taruh tanganmu di tubuhmu where there is sickness, yang ada sakitnya, where there is pain, yang mungkin sedang sakit. and in the name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, say this with me. katakan bersama dengan saya, Say, devil, iblis, get your hand off of my body. jangan ada di tubuhku lagi. I rebuke you now. Saya usir kamu. You have no place here. Tidak ada tempat untukmu. I know who you are. I know who you are. Saya tahu siapa engkau. You are a thief. Kamu adalah pencuri. You're trying to steal my health from me. Kamu sedang mencoba mencuri akan kesehatan I saya. command you to leave me now. Saya perintahkan untuk kamu pergi saat ini. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Go. Yesus. Pergi, Go. pergi. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Worship God now. Sembah dia, Father, we worship you. sembah dia. Father, we worship you. Lay your hand back on your body. Taruh tanganmu di tubuhmu lagi. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Everybody Tuhan say, Yesus. Father, in the name of Semua Jesus. katakan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I rebuke this sickness. saya mengusir sakit penyakit ini. This sickness does not come from you. Sakit penyakit ini bukan datang daripadamu. I don't receive it. I command it to go. Penyakit aku perintahkan untuk kamu pergi. I command it to go now. Aku perintahkan kamu pergi saat ini. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. I receive my healing. Saya menerima kesembuhanmu. I receive my healing. Saya terima kesembuhan untuk Now, Father, I saya. give you praise. Dan aku memuliakan I thank you, akan Father. nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. You bore my sicknesses.
Engkau yang You menolong saya. carried my diseases. Engkau memperhatikan, And by menyembuhkan your saya. stripes, Dan oleh bilur-bilurmu, I am healed. saya telah sembuh. Thank you, Father, Terima kasih Bapa di for surga. your healing power Untuk kuasa kesembuhan working in me. yang bekerja dalam diri Your saya. word Perkataanmu, is alive in me, perkataanmu hidup di dalam saya. driving out the sickness, Mengusir sakit penyakit. driving out the disease. Mengusir semua kelemahan tubuh. Every muscle, Semua otot-otot saya. every nerve Semua yang ada dalam tubuh saya. of my body Di dalam tubuh saya is functioning properly. akan berfungsi maksimal. Every organ of my body Apapun yang ada dalam tubuh saya is healed. disembuhkan, I dipulihkan. receive my healing. Saya terima kesembuhan. I speak life Saya perkatakan kehidupan to my body. untuk tubuh saya. I receive my healing. Saya terima I kesembuhan. receive it now Saya terima saat in ini Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. There go the healing anointing right now. Receive your healing. Receive your healing. Terima kesembuhan saat Receive ini your sedang healing. mengalir dari Tuhan. Receive your healing. Terima kesembuhanmu. Receive your healing. Terima kesembuhanmu saat ini In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father. There it is. It's yours. It's yours. Itu It's yours. menjadi It's milikmu yours. saat ini. Now start doing what you couldn't do at first. If there's something you couldn't do, try to do it now. Kalau sebelumnya ada hal yang saudara tidak bisa lakukan, sekarang coba lakukan. Do you still feel the pain that you was experiencing in your body? Apakah sakit penyakit sudah pergi? Some of you, you're instantly healed. Some are instantly healed. Ada orang-orang yang sekejap mata disembuhkan, And some are gradually healed. ada sementara orang yang pelan-pelan disembuhkan oleh Tuhan. This is God's order, not mine. Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan saya. All He expects for you to do is believe. Yang dia harapkan dalam hidup saudara, percaya. Remember Peter and John Ingat Petrus dan Yohanes as they were going to the temple to pray at the 9th hour, being the prayer hour. pada waktu masuk ke bait Allah di pintu gerbang elok, There was a man laid at the gate daily. ada orang yang lumpuh di pintu itu. He was crippled from his mother's womb. Dia sudah lumpuh dari perut ibunya. And seeing Peter and John walking into the temple, Dan orang ini melihat Petrus dan he Yohanes. asked alms. Dia Alms ulurkan for the tangan. poor, alms for the poor. Dia minta uang sebetulnya. Peter and John fastened their eyes on him Dan Petrus dan Yohanes melihat mata orang ini. and said, Silver and gold have I none, Perak dan emas tidak aku punya, but such as I have, tetapi apa yang aku punya give I thee. akan aku berikan kepadamu. They released their faith. Iman itu The man dikeluarkan. believed the words Iman itu orang itu percaya kepada that perkataan came out of their mouth. yang keluar dari mulut dari murid-murid Tuhan. They stretched forth their hand Tangannya dipegang, and grabbed his hand, pegang tangannya, and the power of God was released. dan kuasa Tuhan mengalir lewat pegangan itu. The invalid man Dan orang yang that could not walk tidak bisa berjalan itu all of a sudden mendadak began to receive strength dapat kekuatan yang baru. because he believed the man of God. Karena dia percaya akan perkataan. He stretched forth his hand. Orang itu percaya dengan tangannya diulurkan. His condition hadn't changed. Sebelumnya tidak ada perubahan. He could have complained, Dia akan tetap how menjadi- can I get up and walk? I've been like this from my mother's womb. dari dulu saya seperti ini, cuma minta-minta saja. But he did not complain. Tetapi dia tidak He komplain. stretched out his hand Dia tangannya diulurkan kepada and he tangan grabbed the Petrus. apostle's hand, Dan pada waktu dipegang, and the power of God hit him, kuasa Tuhan mengalir, went into his body. mengalir dalam tubuhnya ke kakinya. He jumped up Mendadak dia bisa loncat, and leaped and began to praise God for Lord. what has happened to him. loncat-loncat untuk semua yang Tuhan kerjakan disembuhkan. And he walking into the temple.
Dia masuk loncat-loncat ke dalam leaping bait and Allah walking and praising God. sambil memuji menyembah kepada Tuhan. And he got all the attention of the people that was there. Dan itu menarik perhatian semua orang di bait Allah. Is this not he that was sitting at the temple Semua gate? terheran-heran, apakah ini orang yang minta-minta terus dari And kecil? how is he made to walk? Bagaimana dia bisa berjalan? He believed the word that came out of the man of God's mouth. Dia percaya kepada perkataan yang dikeluarkan oleh murid Tuhan ini. He Petrus. didn't look at his circumstances. Dia tidak lihat keadaannya yang tidak mampu tadi. He didn't look at his situation. Situasi dia yang dari kecil minta-minta tidak lihat. He only heard the words. Dia mendengar perkataan itu, Those words were perkataan so powerful sangat berkuasa. that he experienced the life of the word. Dia mengalami firman yang jadi kehidupan bagi orang ini. And he leaped up Dan dia loncat, and walked berjalan and began to praise God. dan memuji akan nama Tuhan. Hallelujah. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan itu mati. God is not trying to put on a show. God is not trying to put on a show. Dia, I don't quite understand. He's not trying to put on a show. Dia tidak ingin cuma show saja, yang kelihatan saja. He only wants you to believe the word. Tapi dia ingin yang ada di dalam ini, saudara percaya kepada firman-Nya. When you believe the word, Pada waktu saudara percaya kepada firman, you activate the power of the saudara word. mengaktifkan firman, kuasa di dalam firman tadi dalam hidup saudara. God needs your faith. Tuhan senang dengan iman saudara. He needs you to believe. Dia ingin saudara percaya kepada Do Dia. you believe? Apakah saudara percaya? I'm going to lay hands on everyone right now. And as I lay my hand upon you, Saya ingin menumpangi tangan setiap saudara. let my hand be a point of contact for you. Biar tangan saya menjadi aliran daripada Tuhan. Remember the woman with the issue of blood? The woman with the issue of blood? Bagaimana dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan? Remember her point of contact? Poin kontaknya, titik pertemuannya di mana? It was not to grab his hand. Tidak dengan tangan, It was not to give him a big hug. tidak disikap sama Tuhan Her Yesus. point of contact Poin kontaknya was only to grab the hem of his garment. yaitu pegang ujung jumbai jubah daripada Tuhan. This was her point of contact. Itu adalah tempat di mana aliran kuasa Tuhan mengalir. When she came to that point of contact Pada waktu dia pegang itu, and touched the hem of his garment, pegang ujung daripada jubah Tuhan the Yesus, virtue maka mendadak came into her body, kesembuhan itu mengalir dalam hidup. driving out that sickness. Semua sakit penyakitnya pergi. She made up her mind. Dia mengambil If I ketetapan. just may touch but the hem of his clothes, Dia berkata, kalau saja saya I shall be jamah whole. jumbai jubahnya, saya She akan began sembuh. to rehearse it. Dia memperkatakan sambil jalan. She believed what she said Dia percaya apa yang dia katakan. would come to pass. Dan itu terjadi. And when she touched, Pada waktu dia pegang jumbai jubah, the power of God hit her so strong. kuasa Tuhan mengalir dengan sangat She kuat. fell down on the ground. Dia jatuh di dalam And tubuh. Jesus stopped in his track. Dan Tuhan Yesus ternyata berhenti. And he said to his disciples, Dan dia berkata kepada murid-muridnya, who touched me? siapa yang megang saya ini? And the disciples said, you see all the people Dan murid-muridnya dia bilang, oh semua orang megang kamu. and you say who touched you? Kau tanya siapa yang He said, megang. and the Bible says he turned himself around Dan dia muter to see her ngeliatin that has done this thing. dan ketemu perempuan ini. And he looked at her. Dan dia lihat perempuan She ini. began to tell him everything that she had went through. Dan perempuan ini mulai menyaksikan apa yang terjadi.
He didn't say, thank you for coming, now you're healed. Tuhan Yesus tidak bilang, terima kasih kamu sudah datang dan sekarang kamu sembuh. Tidak. What did he say? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? He looked at her. Tuhan Yesus lihat perempuan ini. He didn't see her trying to grab his hand. Tuhan Yesus tidak lihat juga pada waktu perempuan ini pegang ujung jubahnya. He said, daughter, Anakku perempuan, daughter, daughter, thy faith imanmu has made you whole. yang memulihkan, menyembuhkan engkau. Imanmu. She slipped up behind him. Dia cuma pegang jubah. She caught him off guard. She caught him by surprise. Kaget sekali dia. And she touched his garment. Pada waktu dia pegang jubahnya, Let my hand today biarlah tanganku pada hari ini be a point of contact. itu adalah tempat aliran daripada, Just like that garment seperti was the point of contact for that woman. Let my hand be a point of contact for you. ya, biar tangan saya menjadi tempat. I will pray for you. Saya akan berdoa untuk I saudara. will anoint every one of you Saya akan urapi that want to setiap be anointed. yang ingin diurapi. I will pray for every one of you Saya akan berdoa untuk setiap saudara that want to be prayed for. yang ingin didoakan. And I will release Aku akan melepaskan that end time anointing, akhir zaman pengurapan kesembuhan impartation dan diimpartasikan kepada saudara. into you, Kepada saudara your life. dalam hidupmu. You will have the same anointing Saudara akan menerima urapan yang sama that the disciples walked in, yang murid-murid Tuhan berjalan di bumi. because that's God's desire Karena itu kerinduan dari Tuhan for this end time church, untuk jemaat akhir zaman. the end time Christians Murid-murid that akhir He's zaman. raising up. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang belum diurapi kita urapan ya hari ini ya. Tapi kalau saudara mau tetap urapan pada pagi hari ini, siapkan akan apa yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Bapak, saat ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan di tempat ini. Dan kami mau mengakhiri akan kebaktian PW pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami saat ini membawakan minyak supranatural ini. Kami percaya pada hari ini pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu. Minyak supranatural, minyak kesembuhan, minyak keajaiban kami terima pada hari ini. Dengan pengurapan ini, maka segala sakit penyakit kami, akan segala sesuatu kekurangan kami, perlindungan-Mu ada terjadi dalam hidup kami. Semua yang tidak baik akan keluar daripada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Kami urapi akan mata kami. Kami urapi akan telinga kami Tuhan. Kami urapi akan bibir mulut kami. Engkau cengkeram hati kami pada pagi hari ini. Biar pagi ini Tuhan dan selamanya hati kami ada di dalam hati-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan. Dan pada saat ini urapi akan tangan kami. Tangan yang akan melakukan segala sesuatu dengan supranatural. Berkati kaki kami Tuhan. Biar kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Ada dalam trek yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala kemuliaan, segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau memberkati akan tim daripada Dr. Morris ini.
yang hari ini akan meneruskan perjalanan ke Semarang. Engkau memberkati perjalanannya, Engkau damai sejahtera Kau berikan, berkat-Mu melimpah akan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.